So unsa may imong ika-story ika-istorya. Yeah guys, another day na naman. So today's video is magsisimba kami gamit yung 64B. Pagkatapos ay pupunta kami sa bahay ng sister ko. Kaya subaybayan nyo guys. So ngayon nag-prepare na kami at maliligo na ang kuya. Zayon, bakos nilimutan nun. So bagong gising lang ni Zayon. So maliligo ng kuya after aalis na kami. Hi Sam. Bagay naman. So unsa may imong ika-story ika-istorya han. So manamig simba nindot sa ngipon eh. Nakilid din yo. So manamig simba, muli nami maadto pa mi sa balay ni Ate Mariel sa akong ate. So unsa may ika-sulti nimo karon ni Sunday? Okay kaya nakasimba ko. So palitan ko nimo og t-shirt. Kaya wala na kasi nina macho kay oh. Sige pa daw nami guys ha. So muli nami nahawa na oh. Sa simbahan. Makaingon na ba nga? Parang hindi tayo makapaniwala. Tayo pala ay isang artista na Zayon. Guys, dili lang dyan na mo ipanghambo guys no. Pero nanami sa TV guys. Guys, i-search guys, di lang magsaba sa among channel, nanami sa YouTube guys, nanami sa inyong TV guys. So karon guys, naami sa lipat, lipat. Ano to? Pakigni pala, pakigni. Minglanilla guys. Padong sa Garden Bloom South. So ito na guys. Ito na. Here you go, here you go, here you go. Mga gamit na sila. So this is the Garden Bloom South guys. So nanami sa balay sa akong sister. So akong sister nga
buutan o matinabangon kaayo sa among pamilya. So the garden blooms up. So para makakita mo, mag-video sa kuan area guys. So every week guys, na jud mi time nga mulaag. So paghapon na may nakalaag, so karon na mo gibuka. So karon sa umi na pagsulbad ron. So anara ng area guys. Sky? Sky. Oh guys. Sky. Guys. Yung apa yung vlog sa yun? Vlog sa Zion guys. Here na. Balayan. Kanya ba mo ni baguro? Mani baguro? So guys, naabot na Miss Balay sa akong ate guys. So, nagpapalit kami. Picture man no kay mga una. Ay lang pa. Nagdama may kanon. Nagpapalit may lechon manok ni pa, mama. Wait na lang Miss sa lechon man no. Then nilakaw ang akong sister guys. So na sila gilakaw. Kay init pa po ma. Guys, kakain na kami guys. Ang say kasulti mo sa tong vlog. Nice kayo. Oh. Ate, artista na ka ha. Si Papa, oh, kumain na kami. Tapos si Mama, oh. Oh, kumain na kami guys ha. After nito, maghugas na ako ng sasakyan. Tapos akong kumain at maghuhugas ako ng sasakyan ko. Yung DE64B natin na yung service natin guys pag may lakad tayo pupunta sa grocery at yung paggagala tayo. So hugasan natin yun guys. You know that Kuya Jarrell is famous in YouTube? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Is that TikTok? Yeah. Jarrell is so famous now in YouTube. Yeah. Oh. Who's that? Who's that? Huh? Me?
So famous? Oo, yan sa inyo, nag-graduate, wala yung mama. Yeah, I'm famous, you know. Nag-graduate ka, pero wala yung mama. Na I'm famous in YouTube. Ano sa Jarrell? Ano sa Jarrell, ha? Who's that? How do you go to YouTube house? No, I'm famous. I'm the one who make a video, then I have a YouTube channel, and I upload the video in YouTube. Then Jarrell is so famous now. Woo! Yeah. Kuya, ayaw di kuya. Man, Jarrell, oh. Tito Jarrell. Say yun. Say yun. We're in YouTube. Ako na yung nagunit siya, guys. Kana, okay, kayo kay kapunan mo TV. Ano kayo? Guys, we're watching our video in YouTube, oh. Because we're famous now. We're famous in YouTube. So ito na guys, yan yung video namin guys. Kasi famous kami sa YouTube. Salamat sa aking 1 million subscriber ha. May pakarot ay. Lingi yan, lingi. Lala, ikaw man to. Na ikaw. Ikaw yan ah. Ako yan, dito layo, kailangan awan man. Lala. Yeah. Lala. Lingi yan. Lingi, dara siya. Dara. Oh, nasiya sa TV na, dara. Na guys, ako yan guys, oh. Oh, ako yan. Oh.